खुलुमबाय नमस्कार। बे समाव आङो 111थि बर' बेप्टिस्ट कन्वेन्शननि दिनैनि बे जोबथा साननि मेहेरगोनां हाबाफारियाव गिबियावनो आङो इसोरनिसिम रोजा रोजा साबायखर बावदों। बे गोथार समाव गोथार बुब्लियाव माखासे धोरोम गुरुफोरजों लोगोसे गोबां दैदेनगिरिफोर आरो रायजो राजाफोरजों मोगा मोगि जानो थाखाय खाबु होनायनि थाखाय बे समाव बानजायनाय दिनैनि हाबाफारिखौ बानजायनाय मानगोनां प्रतुल दैमारी बीबीसीनि प्रेसिडेन्ट, रेभारेन्ड सुशील दैमारी एग्जीक्यूटिव सेक्रेटारी बीबीसी, मिस्टर बिनय दैमारी भाइस प्रेसिडेन्ट बीबीसी, मिस्टर निरूपन खाख्लारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्रेटारी बीबीसी, बेजों लोगोसे दिनैनि हाबाफारियाव बाहागो लाफैदों बड'लेण्डनि डिपुटि चिफ आरो उदालगुरिनि एमएलए गबिन्द चन्द्र बसुमतारी, बड'लेण्डनि इएम रनजित बसुमतारी, एमसिएलए जय मोसाहारी, एमसिएलए दिलीप कुमार बर', एमसिएलए सन्जय स्वर्गियारी, जोंनि आगुनि मिनिस्टार बिथां रिहन दैमारी, आगुनि एमएलए सन्दीप बसुमतारी, डक्टर लुक दैमारी, उदालगुरि कलेजनि प्रिन्सिपाल बिथां श्री रबिनसन मोसाहारी, आगुनि प्रिन्सिपाल सेक्रेटारि बड'लेण्ड सरकारनि आरो बीबीसी फेमिलिनि गासैबो दैदेनगिरि आरो बिलिभार्स आरो फलोवार नोंथांमोन। दा बे समाव आङो गिबियावनो जोंनि बे उदालगुरि हालामाव सानब्रैनि हाबाफारिजों जोबोद गाजा गोमजायै बीबीसीआ जि मोनसे रिलिजियास डिस्कासन आरो स्पिरिचुएल डिस्कासननि हाबाफारि लादों, बिनि थाखाय आङो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय हामलायनाय बावदों आरो साबायखरबो बावदों। जों बयबो मिथिगौ मुलुगा जेसेबां सोलायलाङा मानो, मुलुगा जेसेबां जौगालाङा मानो, जोंनि मानसि माहारिनि गेजेराव डिसिप्लिनजों आवगायलांनांगौब्ला जोंनो स्पिरिचुएल जि मोनसे थट्स आरो आइडिया बेखौ बयनियावबो सहैनांगोन। जोङो गोबां समाव सानो जे बे रिलिजियास डिस्कासनफ्रा, धोरोमनि सावरायनायफ्रा एबा स्पिरिचुएल डिस्कासनफोरखौ मिनिंलेस होननानै, नाथाय जोंनि आत्मानि सान्तिनि थाखाय, जोंनि न'खरनि सान्तिनि थाखाय, जोंनि माहारिनि सान्ति आरो गोजोननि थाखाय आरो लोगोसे मुलुगनि गासैबो सुबुं माहारिनि डिसिप्लिन आरो जौगानांगौनि थाखाय जोंनो धोरोमनि सरसाखौ नांगौ आरो स्पिरिचुएल माखासे नलेजखौ जोंनो नांगौ। जोङो गोबां समाव सानफ्रोमबोनि जिउ दावहायाव मालाबा बबेबा मोनसे बाथ्राखौ सानस्लाबहायैयाव गोरोन्थि लामाजों आगान सुरनो नागिरो एबा जोङो नङैखौनो नंखायखौनो जोङो नंगौ बायदि सानफ्लाङो। बै समाव इसोरजों सोमोन्दो थायाब्ला, अबंलावरिनि जों खाथि सोमोन्दो थायाब्ला, अबंलावरिया जोंखौ लामा दिन्थिनायाव जोंखौ हयथ' मालाबा नायस्लाबा बायदि जागोन। जुदिअ जों बयबो अबंलावरिनिनो जोनोम होनाय फिसा, अबंलावरिनि लोगोआव खाथि सोमोन्दो थानायनि गुबै लामायानो जाबाय धोरोमनि सरसा आरो स्पिरिचुएल मोनसे सरसा। दा बेनिखायनो दिनै बेवहाय धोरोम गुरु बिथांमोना जोबोद मोजाङै बरनायदों जे माखासे बाइबेलनि बाथ्रा आरो प्रभु जिजासनि बाथ्राफोरखौ बिथांमोना जोबोद मोजाङैनो बरनायदों, फोरमायदों जे बबे समाव जोङो माबायदि आगान सुरलांनांगोन। दा नंखायनो जिखिनि जोंहा बीबीसीनि मेम्बार्सफोर दङ एबा फोथायगिरिफोर दङ, बे फेमिलिजों सोमोन्दो दङ, बिनि अनगायैबो गुबुन गुबुन हारि माहारि आरो गुबुन गुबुन फोथायग्राफोरजोंबो मोजां सोमोन्दो लानानै जोङो जोंनि ओनसोलाव रायजो जानाय जोंजों लोगोसे गासैबो हारि माहारिफोरखौ खौसेयै
दावगालांनायाव बिबिसिआ मोनसे मोजां रल लागोन आं बेखौ हास्थायदों आरो थांनाय समावबो बिबिसिआ गोबां बिथिङाव ड्राग्सनिफ्राय लानानै समाजनि गुबुन गुबुन जेंनाफोर नुजानायाव समाजखौ फोसाबनायनि माखासे रलखौ बिबिसिआ लाबोदों दा बे हिसाबै उदालगुरि ओनसोलाव एबा बिनि खाथि खाला ओनसोलफ्राव जोंनि समाजखौ जोंनि फैबाय थानाय जेनेरेशन्सखौ जोंनि इयुथ्सफोरखौ जोंनि स्टुडेन्ट्सफोरखौ मोनसे गोथों लामाजों दैदेनलांनायाव मोनसे गोख्रों धोरोम आफाद हिसाबै बिबिसिआ माखासे रल लागोन बिनि थाखाय आङो खावलायदों आरो आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय फोथायनाय आङो लादों আজিৰ এই সভাত আমাৰ যি ধৰ্মৰ গুৰুসকলে পুৰোহিতসকলে বহুত ভাল ভাল কথা কৈ গ'ল আমি সকলোৱে বুজি পাইছোঁ আৰু বিশ্বাসত লৈছোঁ আমি সকলোৱে জানো মানৱ জাতিটো সঠিক পথত আগুৱাই যাব লাগিলে আমাক ধৰ্মৰ চৰ্চা আৰু স্পিৰিচুৱেল নলেজটো লাগিব যেতিয়া আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা সায়েন্স টেকনলজি সকলো আমাৰ ওচৰত আছে তেতিয়া কেতিয়াবা আমি ভাবো যে ধৰ্ম চৰ্চা কৰাটো মিনিংলেছ কথা নেকি স্পিৰিচুৱেল বা আধ্যাত্মিক চৰ্চা কৰাটো অলপ মিনিংলেছ কথা নেকি কিন্তু নিজৰ ব্যক্তিগত জীৱনত দৈনন্দিন আহা সমস্যাবিলাকত আমি আগুৱাই যাবৰ কাৰণে নিজৰ পৰিয়াল নিজৰ জনগোষ্ঠী নিজৰ সমাজ আৰু মানৱ জাতিটোৰ মাজত শান্তি সম্প্ৰীতি আৰু সঠিক পথত আগুৱাই যাবৰ কাৰণে আমি সদায় ঈশ্বৰৰ ওপৰত বিশ্বাসটো ৰাখিব লাগিব আৰু ধৰ্ম চৰ্চাটো কৰিব লাগিব মই বিশ্বাস কৰোঁ য'ত শিক্ষাটো শেষ হয় যেতিয়া এজন মানুহে শিক্ষা দীক্ষা লৈ পেলাই নিজৰ জীৱনটো চলাই লৈ যাবলৈ নোৱাৰা হয় তেতিয়া তেখেতে যি ধৰ্মৰ বিশ্বাস নকৰক কিয় সেই ধৰ্মৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় আৰু স্পিৰিচুৱেল এটা চিন্তাৰ আশ্ৰয় ল'ব লগা হয় মই আজিও কৈছোঁ আগতো কৈছোঁ মই ঈশ্বৰক সদায় ৰাতিপুৱা এটা কথাই কওঁ মোক যাহাতে ঈশ্বৰে কেতিয়াও ভুল কৰিবলৈ সাহস নিদিয়ে ভুল কৰিবলৈ কেতিয়াও যাহাতে ঈশ্বৰে মোক অনুমতি নিদিয়ে আমি সঠিক পথতে আগুৱাই যাব লাগিব মই আমাৰ বিবিচিয়ে যোৱা দীঘলীয়া সময়ত এই অঞ্চলৰ বড়ো আৰু বিভিন্ন জনগোষ্ঠীৰ মাজত যেতিয়া কিবা এটা সমস্যা দেখা দিয়ে ইটো যুৱ যুৱতীসকলৰ ড্ৰাগছৰ সমস্যাই হওক বা বিভিন্ন সমস্যাত সদায় এটা পজিটিভ ৰল লৈ আহিছে অনাগত দিনতো আমাৰ এই অঞ্চলৰ জাতি জনগোষ্ঠী বিভিন্ন ধৰ্মৰ লোকৰ লগতে সকলো সমাজক আগুৱাই নিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ বিবিচিয়ে ভাল এটা ৰল সদায় ল'ব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ আৰু দীঘলীয়া কথা ক'ব বিচৰা নাই এই তিনিদিনীয়া যি এটা চাৰিদিনীয়া ধৰ্ম আলোচনা আৰু যি আমাৰ আধ্যাত্মিক আলোচনাই এই অঞ্চলৰ অকল আমাৰ যি বিবিচিৰ বা আমাৰ খ্ৰীষ্টিয়ানসকলৰ বিলিভাৰ্ছৰ বাহিৰে অইন মানুহবিলাককো বহুত লাভান্বিত কৰিব মই সেইটো আশা ৰাখিছোঁ কাৰণ ধৰ্মৰ চৰ্চা এটা অঞ্চলত হ'লেও এইটো বহুত ডাঙৰ অঞ্চলত বিস্তাৰ হয় আৰু ইয়াৰ এটা প্ৰভাৱ সকলো অঞ্চলতে থাকে তো সেইকাৰণে আজি বিটিআৰ অঞ্চলত সকলো ধৰ্মৰ যিটো প্ৰেয়াৰ সকলোৰে প্ৰাৰ্থনাৰ কাৰণে আমি শান্তি পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ আমাৰ নিজৰ ল'ৰা ছোৱালীক ঘৰলৈ ঘূৰাই অনাত আমাৰ সক্ষম হৈছোঁ অনাগত দিনতো আমাৰ মা দেউতা বাই ভনীসকল দাদা ভাইসকল সকলো মিলি বিটিআৰ অঞ্চলত শান্তি সম্প্ৰীতিৰে থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ শিক্ষা দীক্ষা সামাজিক অৰ্থনৈতিক সকলো দিশতে আগুৱাই যাব পাৰে ইয়াৰ কাৰণে প্ৰভুৰ ওচৰত প্ৰাৰ্থনা কৰি আপোনালোক সকলোলৈ ধন্যবাদ জনালোঁ অনাগত দিনত বিবিচিৰ নেতৃত্বৰ লগত মই সময়ে সময়ে আলোচনা কৰিম আৰু এই অঞ্চলক আগুৱাই নিয়াত বিবিচিৰ যিটো কাম সেইটো মই শলাগ লৈছোঁ আৰু অনাগত দিনত আমি একেলগে আগবাঢ়ি যোৱাৰ এটা চিন্তা মই ৰাখিছোঁ যোৱা সময়ত বিবিচিয়ে কিছুমান কথা কৈছিলে এইটো ঠিক কৰিব লাগে সেইবিলাক আমি দায়িত্ব লৈছোঁ অনাগত দিনতো আমি সেই সমস্যাবিলাক একেলগে কথা পাতি সমাধান কৰাৰ এটা প্ৰতিশ্ৰুতি লৈ পেলাই মোৰ বক্তব্য সামৰিছোঁ আৰু প্ৰভুৰ ওচৰত মই বহুত বহুত ধন্যবাদ জনাইছোঁ থেংক ইউ